Okay, this is it. The time we've been waiting for. The main attraction of the afternoon. The main event. This tribute bakbakan for Giovanni Villanueva is presented to you by Saddam Forever Promotion. And it's organized by Boss Ever. San Vicente Court, Bulacau, Cebu City. Bakbakan na! Team Cebu City versus Team Mandawi. Team Mandawi, Hapon, Jobel, Rigi versus Team Cebu City, Sad, Kulapo, Jobert, and Jason. Jobert countering the shot coming from Team Mandawi. Wala, nagkaputukan na. Short si Kulapo. Side out. 1-0 mga boards ang atong skora. 1-0. Here comes Hapon. Hapon again. Answered by Kulapo. Jason. Mr. Explosive. Jobert Marcinas. Firing. Jobert again. 2-shot combination. 3-shot. Net bag. Side. Point. 2-0 na. 2-0. Kini para 3. Tara, Kulapo. Aray ko. Pasok ang tira ni Jubel Ducante. Tris, 0 na mga birds. Overhead shot is good for Reggie Caban. 4-0 na, 4-0. Tinambakan sa game 1 ang Team Cebu City. Inside na naman. 5-0 na, 5-0. Service Hapon. Yay. Jobert throwing a heavy loaded shot. Out ball. Ang answer ni Jubel Ducante. Okay, back to the ball game. Servisyo, Mr. Explosive Jobert Marcinas. Win. Oh no. 5. Kini para Radus. Yay. Win. 2. 2-5 na, 2-5. Servisyo para 3. Allah kariha. Out ball. 5-2 mga board sa to skora, 5-2. Game 1 of Division 3. Main event bakbakan na to diri sa San Vicente Court, Bulacau, Cebu City. What a shot coming from Jubel Ducante. Change court. O ang Karkar number 1 Chicharon na, Maricel Anthony Chicharon. Mapalit na ninyo sa Karkar Chicharon Delicacy Store. Nga nahimutang diha sa Sangat San Fernando, Abugon, Sibunga. O sa Poblasyon Karkar. O gusto mong disco, Arnoco Ono, Disco Mobile. Basta disco, Arnoco. O ang Montihus Auto Supply for your Bios Cars spare parts. Kontakan ninyo na diha sa Pahak, Lapu-Lapu City. Servisyo Jubel. Otso dos na mga birds. 8-2. Team Cebu City must stop the bleeding. Jobert firing. Over shot. Blocked by Jubel. Hapon. Replied by Jobert. Out ball si Reggie Caban. Otso dos mga board sa atos kora. 8-2.
Servisyo Jason. Jubel. Iya itu arah. Lah kadiha. Poin 3-8. Servisyo Jason. Apon. May abroad ang bola ni Hapon. Pontos 4-8 na. Shout out ni Busto ni og ni Mama Maricel pa sa tiempo de Guadalupe Carcar. Jason answered by Hapon. Wala po firing. Block by Reggie Caban. Reggie Caban on the attack. Wala nagkaputukan na. Both teams throwing bombs. Sabit si Hapon. 5-8 na mga birds. The lead is cut down to 3. Shout out Konsihal Silso Gabunada. Shout out Boss Jan Akrabaya. O ni Tatay Conrado Liga. Shout out Boss Charlie Milan. Shout out Hapon. Jubil Ducante. What a shot. Side out, side out. 8-5 mga birds. 8-5. Servisyo the silent assassin Reggie Caban. Hala kaniha. Out ball sa Idol Jobert. Noibi 5 na. Last 3 na mga birds ang team Reggie. Jubil Ducante. Gidaiban. Gipunan pag yun. Reggie. Lah. Gikuso-kuso na sa team Mandawi. Dipinsa ang team Cebu City mga birds. Ay. Reggie. Hapon. Gulapo. Gibitol. Tuara. Gipagkat-kat ni Gulapo. Kuha lagi Hapon. I gotcha, sabi ni Jason. Netbag si Hapon. Side out. 5-9 mga birds sa skora. 5-9. Bola sa team Cebu City. Servisyo Gulapo. Kamang Pon. Hala kaniha. Tabang mananabang. Ay. Nice adjustment coming from Jubil Ducante. Bad item si Gulapo. Bad item. Boss Victor Salazar. Shout out sa ni Boss Ray Layar og ni Boss Richard. Lah. Jubel. Gulapo. Ay tuara. Kuha. Ala tapog ng tais kanding. Jubel. Baglusang Gulapo. Out ball. G5 na mga bird. G5. Last 2 na Mandawi. Gulapo. Yay, Jubel. Wow, kalamay sa buhol. May pilits bagul. 11. Last ball na mga birds. Para daog, para game over na. Kinahanglan may dipinsan is. Out ball. Bola sa team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Jobert, muntik na. Hapon. Answered by Gulapo. Ito. Out ball. Ano? Size 11 na. Jobel, netbag. Point City 11 na. Ay, may hinay-hinay nagtaob. Servisyo Jobert. Hapon. Gulapo. Hapon again.
Anson, what a shot! Full throttle na! Si Kulapo is the best one! Kulapo, gikaw to! Grabe ha, Kulapo. Jobert, namato na! Gibala na sa kanyon! Bula, Jobert! Babag tinahin ni The Silent Assassin. City na mga birds! City on C na mga birds! Pasin your seatbelt. Matinding bakbakan to. Jobert on the attack. Apon. Ipadpan na. Ka-beautiful na to. Ay, tabang, mananabang. Labi na, Mirali. Onso na mga birds. May kulba na gamay. 9-11 na rin mga birds. 9-11, last 3 na mga birds. Last 3, last bull. Kinsa kay makaon na rin. Makaon na kuha na rin. Kangilo. Ito ra. Apon firing. Jubel. Apon. Reggie. Nagko. Kulapo. Answer to Jubel again. Overhead. Woo! Pamatay ni Jobert. Sumablay mga kaibigan, mga birds. Onsi Noibi. Chance for Team Mandawi to win game 1. Jobel! May cut mga birds. May daog ang Team Mandawi sa game 1. At ang ninyo mga birds ang atong game to sa atong main event.